Game 2 na ta, Birds. Game 2 ta. This game is brought to you by RB Sportswear. On by Boss Ramos Alilin. Wala, sakita tirandada ko harap. Patay na. Lumipad si Isi. Lagi bundak agay ka. Grabe ang Isi. Basta asket Isi. Pabor kayo. Side out. Servisyo dyan. Loy. Away, side out. Iguales 0 on score. Servisyo, Joshua. Loy. Patay. Ayay ka. Sakita, wey! Gamaya kuwang. Ono na. Ono, 0. Dos na. 2-0 on score. A shoutout sa ato mga sponsor from Upper Peace Valley, Lahao. Shoutout ni Bustisoy. Aguilar mo kay Gan, Saido Kabahog. Touch Isabel, shoutout. Tungkoy Nunez, shoutout. Tungkoy Nunez, boss. Patay Saido. Tris na. Siyempre atong legendary board sa walang lain sa Mandawi. Atong idol, Botan, amigo. Boss Turong. Birds Turong, salamat mo Birds. Sa mga tao Birds, Birds Turong. Amping na Birds. Ala. Yan na. Gay ka. Lamia pagkatiran dyan eh. Igor man ni Kamang sa net. Side out. 3-0 score. Shoutout sa ito ni Juntox Cabirero sa Alan Chukoy. Roger Misa. Okoy. Og ni Tatay Nick. Ang dahil sa tamiya. Tatay Nick. Mupatay tao. Ala. Chungwa na. Uno na. Uno tres. Dada servisyo. Wara. Ayay, napabuto na Joshua. Pinunalan niya po Joshua. Ayay, tumukmod si Isik. Wara. Sige na. Patay ka diha. Ayay ka. Patay. Lumipad si Johnson. Parang agay. Hindi na sulod. Side out to dyan. Side out. 3-1 ang score. Servisyo Johnson. Patay. Away! Side out. Gumaya na. Servisyo easy. Loy. Inside Cora. Ayay! Kani naman ang Chongwa. Patay good. 2-3 ang score. Labaw niya po ng team ni Johnson. Servisyo easy. Lakwara easy. Grabe ng easy sa kamotoy. Murang nigahom. Patay. Iguales 3. Grabe ha. Dakoy kamot easy, marap langgana. Easy serve. Lala. Nagpaputok si Dada. Usbi na papaputok. Waman na soda, side out. 3 iguales ang score. Ricky De La Cruz, shoutout mo Ricky De La Cruz. Patay. Isang putok. Servisyo dyan. Ayay ka, Kwara. Ayay, naman ang Chongwa. Patay good. Side out. Iguales 3 ka mo ng score. Pikas po siya. Buto-buto. Nakakorteo. Buto-buto Pikas oh. Servisyo Roger. Joshua. Pinatokay na, gay. 4.
Servisyo, Joshua. Para 5. Ayay! Ang sakit nun. 5-3. Servisyo. Joshua. Bali na. Size 3 sa score. Joshua serve para City. Ayay. Tutukan na naman. What a perfect shot by Roger Tanya. City na. Yay, kurang easy. Patay. La, grabe na sa kamuta, oy. Di mo na masipyat. Naigahom. Ganina pa na masipyat. Side out to, side out. City 3 ang score. Servisyo Dada. Ayay. Tumiras Johnson. Pinikhan ni Joshua. Away. 4 City. Dada serve. Para 5. Paputok dyan. Away. Side out. Servisyo Johnson. Patay ka diha. Side out. 8-4 de, sorry. 8-4 puntos. Johnson, servisyo. Ala, ang lakas. Ayay na! Lumipad! Lah, patay gap niyang mangga dun. Side out. Quatro-8. Servisyo easy. Wara. Ayay! Lambi atok mora, nakakaugnan ka. Warning to ha. Warning to. Side out. Warning to. Patay. Size 8. Duha na lang labaw. Servisyo easy. Para City. Pinakyaw ni Easy Birds. Ayay. Allah. Lakura. Sayangan na da. Side out. Roger serve. Para City. Side out dito. Para Navy. Ayay. Napngan raw. Ala! Koragay! Ayay! Away! 9! Buang nga to eh. Servisyo Joshua. Roger. Tanya, mga tagya sa G-City for G-Jace na. G-Size. Roger serve. Ala. Ayay! Tara na! Ala! Roger na po. Easy. Patay, grabe panay. Mura na ginigim 3 2 birds. Servisyo, Roger Tanya. Para daw. Ang amigo ni Torongkod, si Roger Tanya. Patay, grabe tok mo Johnson. Daw na! Daw na.